परभनी शहर महानगर पालिका से आज विकास और राजनीति से जुड़े बड़ी खबर सामने आई है। महानगर पालिका को जल्दी जीएसटी के लगभग 80 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और इसी के साथ परभनी शहर में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होने के संकेत मिल गए हैं। यही बड़ी घोषणा कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ने महापालिका में आयोजित विभिन्न समितियों के सभापति पदभार ग्रहण समारोह के दौरान की। डॉक्टर राहुल पाटिल ने कहा कि आने वाला समय परभनी शहर के विकास का होगा। शहर में नई योजनाएं लाई जाएगी और हर विकास कार्य में सभी जनप्रतिनिधियों तथा नागरिकों को विश्वास में लेकर काम किया जाएगा। गुरुवार दोपहर महानगर पालिका में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में विभिन्न समितियों के नवनिर्वाचित सभापतियों ने आधिकारिक रूप से अपना पदभार संभाला, जिसमें गली एवं बस्ती निर्मूलन तथा समाज कल्याण समिति के सभापति राजेश रणखांबे, महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति अश्विनी जादव, वैद्यकीय स्वास्थ्य समिति के सभापति अबोली कामड़े, विधि एवं महसूल वार्ड समिति की सभापति रुखसाना बेगम जागीरदार, शहर सुधार समिति की सभापति शुभांगी पाष्टे, माध्यमिक एवं तकनीकी समिति की सभापति शमशाद बेगम इलाही तथा प्रभाग समिति ब के सभापति खान मुस्दी खान ने अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेशाध्यक्ष सिद्धार्थ हत्याम्बेरे, शिवसेना महानगर प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, महापौर सैयद इकबाल, उप महापौर गणेश देशमुख, महानगर पालिका आयुक्त नितिन नार्वेकर, सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजूलाला सहित कई नगर सेवक, पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर सैयद इकबाल द्वारा डॉक्टर राहुल पाटिल के सत्कार से हुई। इसके बाद आयुक्त नितिन नार्वेकर ने सभी नवनिर्वाचित सभापतियों का शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की। परभनी शहर में अब विकास की नई उम्मीदें दिखाई दे रही है और जनता की नजरें अब उन वादों पर टिकी है जो शहर की तस्वीर बदलने का दावा कर रहे हैं। लोक पुकार न्यूज परभणी। सर्वप्रथम पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेब, माननीय खासदार संजय जाधव साहेब आणि आपले आमदार डॉक्टर राहुल पाटील, तसेच आपले महापौर सैयद इकबाल आणि सर्व सभापती आणि नगरसेवक या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानते। यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला परभणीची आरोग्य सभापती या पदाची जबाबदारी दिली। आजपासून माझा एकच ध्येय राहणार आहे की परभणीच्या प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ वेळेवर अशी आरोग्य सेवा भेटली पाहिजे। आय थिंक आपल्या परभणीमध्ये ऑलमोस्ट 27 गव्हर्नमेंट क्लिनिक्स आहेत। ही जबाबदारी स्वीकारून मी दररोज नियमितपणे सगळ्या क्लिनिक्सचं चेकअप करणार आहे की कसं क्लिनिक चालतंय, कसं नाही चालतंय, मेडिसिन्सची उपलब्धी, डॉक्टर्स आणि एम्प्लॉईजची एव्हरीडे अटेंडन्स आणि महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सेवा, तसेच गरजू लोकांसाठी आरोग्य सेवा ही कशी मिळेल याची मी काळजी घेणार आहे, याच्यावर लक्ष देणार आहे। माझ्या ओपिनियनमध्ये हेल्थ केअर हे बेसिक राईट असतं। परभणीच्या नागरिकांचं बेसिक राईट, बेसिक हक्क आहे आरोग्य सेवा, आणि हे हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी मी त्यांच्यासोबत सदैव उभी राहणार आहे। परभणीला आणखी निरोगी, आणखी स्वच्छ, आणखी सक्षम बनवण्याचं काम मी आणि बाकीचे डॉक्टर्स आणि एम्प्लॉईज आम्ही सर्व सोबत करणार आहोत। आणि परभणीचा विश्वास आणि आशीर्वाद हे सगळ्यात मोठं बळ होतं माझं, आणि हे सदैव सगळ्यात मोठं बळ राहणार आहे। धन्यवाद। आपण आरोग्य केंद्रावर पाहणी केली का? पाहणी आणखी केली नाहीये। टुडे इज माय फर्स्ट डे, टुमॉरो इज गोइंग टू बी माय सेकंड डे। उद्यापासून सगळे कामं सुरू होणार आहेत आणि आय विल मेक शुअर एव्हरीवन कम्स ऑन टाइम। सध्या परभणी शहरामध्ये किंवा साठी काही उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत। आम्ही बाकीच्या डॉक्टर्ससोबत डिस्कस केलेलं आहे। आम्ही खूप लवकरात लवकर कॅम्पेन घेणार आहेत, लोकांना ह्या डिसीजबद्दल एज्युकेट करणार आहेत, तर अजिबात काळजी करायची गरज नाही। आमची टीम रेडी आहे, सो लवकरात लवकर काम सुरू होणार आहे। कोल्ड रूमची उभारणी करण्यात आलेली आहे, आपण पाहणी केली का? त्याच्यामध्ये कोल्ड रूम कशा पद्धतीने घेण्यात आले? सगळ्याची पाहणी उद्यापासून होणार आहे। आज पदभार मी घेतलाय आपल्या हातात, फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स सगळ्याची काळजी मी घेणार आहे। ओके, थँक्यू। नगरपालिका के विधि व महसूल वार्ड सभापति पद का जो है तो चयन दिया गया है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी महानगर पालिका के हमारे कॉर्पोरेटर्स,
स्टैंडिंग के चेयरमैन, हमारे आमदार राहुल पाटिल साहब, इन सब ने आकर सिद्धार्थ भगवती मेरे और सभी नेता यहाँ पर मौजूद थे आज, और इन सब की मौजूदगी में आज पदभार लिया गया। आज पदभार लिया है, इंशाअल्लाह कल ही से काम जारी व सारी हो जाएगा। और देखेंगे कि समिति में इसमें जो है तो जो भी काम अभी पेंडिंग है और जो आगे करना है, क्योंकि 3 साल से प्रशासक था जिसकी वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग है। अभी चार्ज हुआ है, कल से इंशाअल्लाह इस पे पूरी ताकत से काम किया जाएगा और शहर में जो भी इस विभाग के मसले मसाइल है उसको पूरी ताकत से हल किए जाएंगे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत रफ्तार से काम होगा, ऐसी मैं इंशाअल्लाह दवाई देता हूँ। मैं जिस तरह से कहूँगा कि जैसा कि घर पट्टी और नल पट्टी का जो इशू आपने बताया, तो सब लोग अगर घर पट्टी नल पट्टी अगर अच्छे से भरेंगे तो इंशाअल्लाह हमको रेवेन्यू अच्छा आएगा, जिसके दम पर हम जो है तो सिटी का विकास अच्छे से कर सकते हैं। और कई जगह ऐसे भी होता है कि महसूल देने के बाद भी काम नहीं होते हैं, कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं, तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पे गौर व फिक्र करेंगे कि क्या बात है जिसकी वजह से वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। तो महापौर से और स्टैंडिंग के चेयरमैन महापौर साहब हम सब मिलकर बैठकर उस बारे में चर्चा करके क्या अच्छे डिसीजन ले सकते हैं शहर के लिए, और हमारे जो हमने जो चार्ज लिया है उस विभाग में हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसकी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक महापौर उपमहापौर सभागृह नेते त्यानंतर आता सर्व प्रभागातील सभापतींची निवड झालेली आहे। अतिशय हर्षोल्लासामध्ये हा कार्यक्रम इथं पार पाडलेला आहे। निश्चितच परभणी शहराचा विकास व्हावा, सर्वांगीण विकास व्हावा, यासाठी सर्वांनी मिळून एक चांगली ताकद या परभणीमध्ये निर्माण करावी आणि या माध्यमातून चांगली लोकांची सेवा व्हावी। आता संपूर्ण कोरम ज्याला म्हणलं जातं आहे ते फुलफिल झालेलं आहे आणि यानंतरचा काळ हा विकासाचा असेल। चांगल्या नवीन योजना या शहरात आणण्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही। महापौर असतील, उपमहापौर असतील, स्थायी सभापती असतील, विरोधी पक्षनेता रद्द राहिले जातो, सगळ्यांना विश्वासात घेऊन महानगरपालिकेचा कारभार अतिशय चांगल्या प्रमाणे चालवला जाईल। साहेब, GSTचा टॅक्स संबंध जो महाशासनाच्या वतीनं आपण म्हणला होता ते आणण्यासाठी जो प्रयत्न आपल्या वतीने आणि एकंदरीत विकासाच्या दृष्टिकोनातून कसं राहील महापालिका? गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स GSTच्या संदर्भामध्ये मी विधिमंडळात हा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि राज्याच्या नगरविकास मंत्री मिसाळ मॅडम यांनी उत्तर दिलं आहे की जे आपलं GSTचं काही मागचं पेंडिंग आहे, मला वाटतं 73 कोटीपेक्षा जास्त असेल, 80 कोटीपर्यंत आहे, ती फाईल आता कॅबिनेटला मूव्ह झालेली आहे। फायनान्स डिपार्टमेंटला ती फाईल जाऊन आलेली आहे आणि कोणत्याही कॅबिनेटमध्ये येणाऱ्या 1-2 आठवड्यामध्ये ती फाईल पुटअप होईल आणि परभणीचे जे हक्काचे पैसे जवळपास 80 कोटी रुपये ते परभणीला निश्चित मिळतील।